औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो है इस्लामिया कॉलेज के हवाले से वहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसके हवाले से बात करेंगे। तमाम दोस्त हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और ख़ुसूसन टिकटॉक पर इस्लामिया कॉलेज के हवाले से कहीं जो वीडियोस जो है वो आ रही है, जिसमें एक नौजवान जो है वो कॉलेज के मसाइल को और कॉलेज के जो हालात है उस पर बात करता है। कुछ अरसे से उसकी वीडियो वायरल होने लगी है, तो उस वीडियो वायरल होने की बाद जो है उसने कई ऐसे चीज़ें भी अपनाई हैं जिसमें कॉलेज में अगर कोई स्ट्राइक हो तो वहाँ पर वो ताले तोड़ता है, साइकिलें तोड़ता है और ये चीज़ जो है वो बुरा असर जो है वो डालता है। और जहाँ से भी इस्लामिया कॉलेज में नौजवान आते हैं तो वो पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पर एक इस्लामी दरसगाह है और पेशावर और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी दरसगाहों में से एक है और इसकी जोग्राफियाई लिहाज से भी ये एक बड़ा और तारीख़ी लिहाज से भी एक बड़ी दरसगाह है, जहाँ पर काशिफ खाकसार नाम से नौजवान कुछ अरसे से कुछ व्यूज़ और कुछ वीडियो की वायरल होने से वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत कर रहा है, जिससे इंतज़ामिया भी नाला आ चुकी है। मगर मैं तमाम दोस्तों को ये बताता चलूँ कि किसी तंजीम के तहत या किसी और चीज़ के हवाले से ये बात मैं नहीं कर रहा। तो काशिफ खाकसार जो है, मैं ना उससे मिला हूँ मगर मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मगर ये चीज़ मेरा भाई भी करता तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से ये आवाज़ में उठाता और तमाम लोगों के सामने तमाम चीज़ें जो है रख देता। तो वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से किसी वजह से स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से लाइब्रेरी जो है वो बंद थी और लाइब्रेरी बंद होने के बाद जो है वहाँ पर काशिफ खाकसार जो है वो आ जाता है और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर ताले तोड़ता है, जिसमें उसके असातिज़ा भी उसको कहते हैं कि मत करो, आओ ऑफिस में बैठो, बात करो। मगर वो जिस लहजे में असातिज़ा किराम के साथ बात कर रहा है, जिस लहजे में वो वहाँ के नौकर और वहाँ के क्लासपोर के साथ बात कर रहा है, तो ये जो है किसी स्टूडेंट का लहजा नहीं होता। ये किसी मैसेज जो है वो लोगों के सामने नहीं जा रहा, जिसकी वजह से एक तो कॉलेज की बदनामी होती है, दूसरा वहाँ पर एक नया स्टूडेंट और एक नया स्टूडेंट तंजीम जो है इससे जन्म ले सकता है और जो तशद्दुद पर मबनी एक तरीक़ेकार बन सकता है। तो तमाम उन भाइयों से भी गुजारिश है जो वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर और अपने वीडियोस वायरल करने के लिए ये चीज़ें जो हैं अपनाई हुई हैं। इस्लामिया कॉलेज जो है वो एक बड़ी दरसगाहों में से है, पेशावर के जोग्राफियाई लिहाज से भी और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े दरसगाहों में से एक शुमार होता है। हर स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि स्टूडेंट का कि हम वहाँ पे जाएं, पढ़ें और आने वाले वक्तों में समाज और अपने लोगों की खिदमत कर सके, जिसमें कम अज़ कम इतने बड़े दरसगाहों में, इतने अच्छे तालीमी इदारों में इस तरीके से और इस तरीके से तोड़ फोड़ करना, इस तरीके से तालों को तोड़ना, इस तरीके से वहाँ पर वीडियोस बनाना और वहाँ पर जो है एक हल्ला गुल्ला हर टाइम जो है रहना, ये अच्छी मैसेज जो है लोगों के तरफ नहीं जा रहा। और अगर आप लोग टिकटॉक या कोई यूट्यूब या कोई और चीज़ खोलें तो उस पर कम अज़ कम कुछ वीडियो के बाद जो है आपके सामने इस्लामिया कॉलेज पेशावर के हवाले से कुछ ना कुछ जो है इस किस्म की वीडियोस आती रहेगी और आप लोग जो है वो देखते रहेंगे। तो इस चीज़ को जो है ये मैसेज जो है तमाम स्टूडेंट्स के आने वाले स्टूडेंट्स को जो मैसेज जाएगा वह यहाँ पे वो भी आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। आपने एक ताला तोड़ा है, शायद वो दरवाजे तोड़ दे, आपने साइकिल तोड़ा है, वो शायद गाड़ियाँ तोड़ दे। और ये चीज़ें जो हैं
یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ اپناتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے آپ سے اگر دوسرے نے ایڈاپٹ کر لیا اور وہ بھی اسی طریقے سے بولنے لگا، تو شاید یہ ہمارے اس اچھے اور خوبصورت تعلیمی ادارے اور اس پولو کا تعلیمی ادارہ جو ہے وہاں پر شاید یہ چیز جو ہے یہ غلط رخ اختیار نہ کر جائے۔ تمام وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان چیزوں کا جو ہے روک تھام کریں، ان چیزوں کے لیے جو ہے ویڈیو نہ بنایا کرے، کم از کم اس تعلیمی ادارے کی بدنامی نہ ہو، اس وہاں پر جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ڈین ہوتا ہے، اگر اسٹوڈنٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے پہلے تو وہاں کے انتظامیہ سے بات کریں، ڈین سے بات کریں، چیف سے بات کریں، وہاں پر نہیں ہوتی میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جائیں، وہاں پر پریس کانفرنس کریں، وہاں پر بھی بات نہیں بنتی۔ تمام لوگوں کو معلوم ہے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہے، جو اس شہر کے فرزند ہے، اس شہر کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اس کے بیٹے جو ہیں وہ پشاور سٹی کے میئر ہیں، ان سے بات کی جائے، انشاءاللہ یہ مسائل جو ہے یہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی تو سوشل میڈیا کا آپ لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ 10-12 دوست یہ بات میسج کنوے کریں کہ ہمارا اسٹرائک کی وجہ سے جو ہے لائبریری بند ہے، یا کوئی گندگی ہے، گاڑیاں غلط کھڑی ہوتی ہے، پارک ہوتی ہے، یا موٹر سائیکل غلط پارک ہوتی ہے، تو آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں توڑ پھوڑ کرنا، اساتذہ کرام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یا کوئی اور ایسے میسج کنوے کرنا جس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی تربیت کا بھی جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو تمام دوست جو ہے اس پر غور کریں، اس پر سوچیں، اس پر جو ہے کام کریں۔ نہ ہمارا کسی کے ساتھ کسی کی تذلیل کرنا ہے، نہ کسی کی بےعزتی کرنا ہے، صرف اور صرف آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ چیز رکھنی تھی، یہ بات رکھنی تھی کہ ایک خیبر پختونخوا کا ایک بڑا درسگاہ جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ آج اور لڑکے پڑھ رہے ہیں، کل ہمارے بھائی بچے پڑھ رہے ہوں گے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیو پھیلانے سے بھی دریغ کریں۔ اور کاشف خاکسار بھائی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بھائی ہے، بہت اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو اپنے سوشل میڈیا میں جو پہلے کردار ادا کرتے رہے، انتظامیہ کو جو ہے انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اکثر انتظامیہ کے لیے لڑتے تھے، تو اس طریقے سے جو ہے اپنے تعلیمی ادارے جہاں پر انسان پڑھ رہا ہو اس کی بدنامی کرنا، یا بلا سوچے سمجھے اس کی جو ہے بدنامی ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس دوست کا بھی اس سے دل آزاری ہوئی ہو میری ویڈیو سے، یا میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تمام نیوز والوں کو، جیو نیوز پر یہ ویڈیو چلی ہے اور چینلز پر چلی ہے، جس میں جو ہے انتظامیہ کو وہ بھی الرٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پشاور کے لیے جتنا بھی ہو سکے تمام دوست جو ہے اس کا خدمت کریں، آواز اٹھائیں، اور یہ تعلیمی درسگاہ ہے وہاں پر پڑھیں، اچھی نیت سے پڑھیں، اور وہاں پر جو انتظامیہ ہیں اسٹوڈنٹ کے مسائل کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہرڈلز کریٹ نہ کرے، اسٹوڈنٹس کے لیے نرمی کرے، اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے اپنے سینے سے لگائے، قابل احترام بنائے، اور اس کو جو ہے اس کی تربیت کو اور بھی نکھارے، اس کی شائننگ کرے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔